सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी गोटे वीडियो को स्वागत। आज एठारे आमे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी विषय किसी जानिबा। सीडीपी कहले कौन, व्हाट इज सीडीपी? सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इज ए कोर सब्जेक्ट इन टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा रे ये गोटे कोर सब्जेक्ट दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ चिल्ड्रेन डेवलप, किपरि चिल्ड्रेन मान डेवलप करती एंड हाउ टीचिंग शुड बी एडप्ट अकॉर्डिंगली, किपरि तांकर डेवलपमेंट को लेकिन आम शिक्षक शिक्षादान प्रणाली को एडप्ट करवा, नुआ नुआ प्रणाली को एडप्ट करवा अकॉर्डिंगली क्यों भली कहीं आम जान विभिन्न प्रकार पिला मानकर बौद्धिक विकास अलग थाए। भिन्न भिन्न बौद्धिक विकास उपरे माने पिला मानकर बौद्धिक विकास को देखिकी आम किपरि आम आम टीचिंग प्रणाली को एडप्ट करवा बा नुआ नुआ प्रणाली को आपणेबा, नुआ नुआ टेक्निक को आपणेबा, ताको कहुए सीडीपी। सीडीपी रो कंपोनेंट कौन ना दुईटा कंपोनेंट, जेहेतु ये सीडीपी रो फुल फॉर्म होची चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, तो गोटे पार्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट आउ गोटे पार्ट है पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट कहले कौन ना इट स्टडी फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड और चिल्ड्रेन। तो यह कौन करे ना गोटे पिलार फिजिकल माने शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं इमोशनल डेवलपमेंट ये को बेसिकली स्टडी करिबारे हेल्प करे सीडीपीटा। की थ्योरी कौन ये विभिन्न प्रकार आमर साइकोलॉजिस्ट थ्योरी देथिले। गोटे है कॉग्निटिव थ्योरी जे पियाजेट देथिले, वेरी इंपोर्टेंट, या मन रखा निहाती दरकार ना। पियाजेट कौन देथिले ना कॉग्निटिव थ्योरी। ठीक सेहीपरि भाइगस्कींकर कौन ना सोशल लर्निंग थ्योरी। कोहलोंकर कौन मोराल डेवलपमेंट थ्योरी। ये गुड़ाक ये टर्म मैंने मन रखिए जे मोराल डेवलपमेंट थ्योरी देते कि साइकोलॉजी के देते साइकोलॉजिस्ट कोहलबर, सोशल लर्निंग देते भाइगस्की एंड कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी देते पियाजेट। ये विषय डिटेल्स आम अन्य एक वीडियो पढ़ा। इनक्लूड दिस कॉन्सेप्ट लाइक इंडिविजुअल डिफरेंस, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड कन्स्ट्रक्टिविज्म अच्छे। इंक्लूसिव एजुकेशन माने जोठी आमर स्पेशल एबल चाइल्ड माने को गोटे जगह समस्त प्रकार पिला मानकु नॉर्मल पिला सहित विषय पढ़ेबा को कहा इंक्लूसिव एजुकेशन। से विषय आम अनेक वीडियो रे डिस्कस करवा। आज गोटे बेसिक वीडियो। नेक्स्ट आसला कौन ना पेडागोजी। पेडागोजी कौन इट फोकस ऑन टीचिंग मेथड, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड असेसमेंट टेक्निक। आम पेडागोजी कौन पढ़ा टीचिंग मेथड, बहुत प्रकार मेथड अच्छी, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ये बड़ी आउ किपर मेथड अच्छी, आउ भी अच्छी मेथड जेनता डायरेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड। ये विषय आम अन्य एक वीडियो रे डिस्कस करवा। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहले कौन जोटा आम ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे व्यवहार करता। समेटिव बोले एट द एंड ऑफ द सेशन, आम जो वार्षिक परीक्षा होगी समेटिव, टर्म 1 टर्म 2 होची, एटा भी समेटिव रे जीवो। फॉर्मेटिव बोले क्लासरूम में टीचर आसे गोटे टेस्ट करदेले, सेटा जोटा को यूनिट टेस्ट बोली कहा जाए। एटा फॉर्मेटिव। समेटिव बोले एट द एंड और फॉर्मेटिव बोले ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। एटा को मन रखिबो। एंड एड्रेसिंग द डाइवर्स लर्नर। डाइवर्स लर्निंग माने कौन गोटे क्लासरूम भितर वेरियस काइंड ऑफ लर्नर माने थांती। समस्त को एड्रेस करने को आमको किसी टेक्निक, असेसमेंट टेक्निक आपना को पड़ी थाए। और क्लासरूम मैनेजमेंट दैट एज ए टीचर दैट द मोस्ट इंपोर्टेंट होची कौन ना क्लासरूम मैनेजमेंट। नेक्स्ट इंपोर्टेंट सीडीपी कौन ना ये हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड द चाइल्ड साइकोलॉजी। पिला मानकर मानसिक चिंताधारा, मानसिक स्तर रे पिला माने कौन चाहते से विषय जानवा को हेले हमको पिला साइकोलॉजी जानवा को पड़े, तकर मनोतत्व तो मनोविज्ञान जानवा को पड़े। सपोर्ट इफेक्टिव टीचिंग। जदि आम पिला मानकर मन को बुझी पारिबा तो आम इफेक्टिव टीचिंग दे पारबा। और प्रोमोट चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर शिक्षार्थी केंद्रिक। व्हाट इज पेडागोजी? पेडागोजी द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। पेडागोजी कहे कौन ना आर्ट एंड साइंस ऑफ द टीचिंग। पाठ पढ़ार आर्ट, कला और विज्ञान भी दरकार। इट फोकस ऑन हाउ टीचिंग शुड बी कंडक्टेड, किपरि पाठ पढ़ा जीवो या को ये दर्शाई थाए। मेन एलिमेंट कौन ये पेडागोजी रे टीचिंग मेथड। जिते भी कहली बहुत प्रकार मेथड अच्छे, चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर, आउ भी अनेक अच्छी जेनटा कि ह्यूरिस्टिक मेथड बहुत गुड अच्छी। आउ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी, असेसमेंट आम तो कहले असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट अच्छी। डायग्नोस्टिक मन करा जाऊ धरा जाऊ
गोटे पिलार डेभलप होनी आम किपर जाना ताको डायग्नोस करवा जपरी आम ब्लड टेस्ट कर जना पड़े जे आमर कौ रोग होइछ ना से हिपरी हमको डायग्नोस करने पड़े तापर जदि किए वीक अच्छी कौन एज पर द डायग्नोसिस टेस्ट आम तापर कौन करवा रेमेडियाल देवा रेमेडियाल बोले एक्सट्रा क्लास नहीं कि जो कनसेप्ट से वीक अच्छी एज ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट नहीं आम कर फीडबैक कौन ना क्लासरूम फीडबैक नहीं पार्बा जे मो टीचिंग प्रणाली किपरि होछि मो पाठ पढ़ा शैली किपरि सेटा मोर पियर असेसमेंट हो पारे मोर सहपाठी जे थे नहीं पार्बा कि गोटे छात्र आ गोटे छात्र ये असेसमेंट नहीं पार फीडबैक नहीं पार एंड क्लासरूम एनवायरमेंट कौन दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग शिक्षक शिक्षादान प्रणाली रे क्लासरूम एनवायरमेंट इज वेरी इंपोर्टेंट जे आमर क्लासरूमटा किपरि अच्छी ना पिला मानकु सेतिकी परिया सुविधा होछि कि नहीं से पाठ पढ़ा कंफर्टेबल होउछन्ति कि नहीं से सब रखा प्रॉपर लाइट व्यवस्था होछि कि नहीं बसवा सुविधा अच्छी नहीं से गुड़ा क्लासरूम एनवायरमेंट विषय अच्छे ओके नेक्स्ट क्रिटिकल पेडागोजी इट प्रपोज बाय पाउलो फेरी इट व्यू एजुकेशन एज ए टूल फॉर सोशल चेंज एंड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्टिव लर्निंग क्रिटिकल पेडागोजी बोले कहले कौन ना ये व्यू ये पाउलो फेरी करथिले इट व्यू एजुकेशन एज ए टूल फॉर सोशल चेंज तो सोसाइटी को परिवर्तन पाई शिक्षा होची एक प्रमुख उपकरण एंड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग जी की क्रिटिकल थिंकिंग एक्टिव लर्निंग शिक्षार्थी केमी ता आड़ निज आड़ से प्रयास करिवो एक्टिव लर्निंग हो पारिबो एटा को विषय स्टडी करबा होची क्रिटिकल पेडागोजी डिफरेंट कौन सीडीपी पेडागोजी हेतु सामान्य डिफरेंस नहीं सिमिलारिटी अच्छी सीडीपी भितर ही आसूँ आमर कौन ना पेडागोजीटा फोकस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट प्लस टीचिंग मेथड ए बोर्ड से कहवा पेडागोजी कहल फोकस ओनली टीचिंग मेथड ना रस कहीपर तो एथुर कौन जानले ना सीडीपी हूँ कौन अंडरस्टांडिंग चाइल्ड को शिक्षार्थी को बुझा ता सहित टीचिंग अकॉर्डिंगली शिक्षार्थी को बुझिकी आम शिक्षादान करवा सेटा सीडीपी पेडागोजी कहले कौन ना मेथड ऑफ टीचिंग किपरि पाठ पढ़ेवा सी है कौन ना पेडागोजी बर्तमान आम जहाँ पढ़ले एपर्यंत सीडीपी विषय अल्प अधिक तार किछिटा वन लाइन रिविजन करवा सीडीपी कहले कौन एथे देख सीडीपी स्टैंड फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सीडीपी फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड एंड इफेक्टिव टीचिंग मेथड सीडीपी डेवलप इंक्लूड फिजिकल कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ वेरी इंपोर्टेंट ये मन रखा कथा कहीं सीडीपी द्वारा आम होलिस्टिक डेवलपमेंट कर गोटे चाइल्ड लर्निंग इज इन्फ्लुएंस बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट लर्निंगटा किपरि शिक्षण किपरि इन्फ्लुएंस हो पारे हेरिडिटी भी वंशानुक्रमिक गुण ता सहित एनवायरमेंट परिवेश रूरी डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस एंड फॉलो पैटर्न डेवलपमेंट गोटे पैटर्न होता है मदर वुम्स टू डेवलपमेंट बेसिकली मदर वुम्स टू टिल डेथ जन्मर मृत्यु पर्यंत डेवलपमेंट चली थाए ग्रोथटा गोटे सर्टेन पीरियड पर्यंत आसी रही जाए किंतु डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इच चाइल्ड इज यूनिक ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंस प्रत्येक शिक्षार्थी मध्य प्रत्येक शिशु मध्य यूनिक थाए कौन इंडिविजुअल डिफरेंस गोटे छुआर ना अच्छी मन करा जाऊ ता ना होला कुनी आ जनक ना होला मीना कुनी आ मीना मध्य अनेक नाम तो अंतर अच्छी ता सहित तार फिजिकल कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑल्सो डिफरेंट अच्छी इमोशनल एबिलिटी भी डिफरेंट अच्छे से नेक्स्ट जीन पियाजेट प्रपोज द स्टेज ड्यू टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिनस जीन पियाजेट कौन प्रपोज करते ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट विषय ले भाइगस्की कौन कहते एम्फासिस सोशल इंटरेक्शन लर्निंग अर्थात ये जापर जे जीन पियाजेट कौन कहते ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट बौद्धिक विकास विषय किए प्रपोज करते ना जीन पियाजेट ए विषय आम आगे पढ़ा जे डिफरेंट स्टेज अच्छी से स्टेज विषय पढ़ा कौ स्टेज शिक्षार्थी छात्र मान पिलार के भाया डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द से अर्ली चाइल्डहुड नहीं पूरा एडोलसेंस तक अच्छी नेक्स्ट इन्फेंसी टू पूरा एडोलसेंस तक ले भाइगस्की एम्फासिस द सोशल इंटरेक्शन लर्निंग मतलब सोसाइटी रे गोटे पिलार डेवलपमेंट किपर होता ना इंटरेक्शन सोशल इंटरेक्शन द्वारा किपर सोशल इंटरेक्शन द्वारा जो मन कर गोटे छुआ को 10 वर्ष जन्म रू 1 वर्ष पर बंदी जेल रखा गोटे घर भितर बंद कर रखा 15 वर्ष आ गोटे छुआ बाहर 15 वर्ष इंटरेक्शन कर तार एनवायरमेंट इमिडिएट एनवायरमेंट सहित तार जो डेवलपमेंट हम आउ से जो पिला जो गोटे बंद कोठरी भितर थी से दुई जनक भितर
ଆକାଶ ପାତାଳର ଅନ୍ତର ଦେଖାଯିବ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଲେଭାଇଗସ୍କି ଏମ୍ଫାସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଲାର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ଲରେନ୍ସ କହଲବର୍ଗ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ହଁ ଲରେନ୍ସ କହଲବର୍ଗ କ'ଣ କରିଥିଲେ କହଲବର୍ଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ମୋରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କିପରି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଟା ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଜ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଆମେ ଏଇଟା ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ମିନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଜନ୍ ଡ୍ୟୁଇ କରେ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ସେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଅର୍ଥାৎ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ନିଜେ କ'ଣ କରିବେ ନା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ କ'ଣ ନଲେଜ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିବେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ କିଛି କରିକି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କରିକି ତଥା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସେ ଗଛର ପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିବେ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଗଛର ପତ୍ର କିପରି ସେଟା ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନିଜେ କରିକି ଶିଖିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ ଯେନ୍ଟା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍। pedagogy is the art and science of teaching ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ pedagogy is the art and science of teaching teaching should be learner center not teacher center ଆମର ଶିକ୍ଷାଦାନଟା କିପରି ହେବା କଥା ନା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ କେବେ ବି ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ଆସେସମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ପ ଟୁ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେଟା କେମିତି ଜାଣିବା ନା ସେଟା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏଣ୍ଡ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବୋଲେ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିବା ଯେ ପିଲା କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା କ'ଣ କଲେ ଆଉ କରାଯାଇପାରେ ତାକୁ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ କରିବା ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲେ ସେ ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ୱିକନେସ୍ ରହିଛି କି ସେଥିପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଜାଣି ହୁଏ ଯେ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟରେ କେମିତି କେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦରକାର କେତେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ କେତେ ଆହରଣ କଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ। ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଇଭାଲୁଏଟ୍ ଦ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା ପିଲା ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ସେ ହେଲା କ'ଣ ନା ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଏଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ସେସନ୍ ବୋଲେ କ'ଣ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କି ଟର୍ମ 1 ଟର୍ମ 2 ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ। ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଲ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର ଇକ୍ୱାଲି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଇକ୍ୱାଲି ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଇଥାଉ କି ଲର୍ଣ୍ଣର ୱିଥ୍ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏବୁଲ୍ ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯାଏ। এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট এটাকে মনে রাখব। ক্লাসরুম ম্যানেজমেন্ট এনସିଓର ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏନସିଓର କ'ଣ କରେ ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କିପରି ଯେତେବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଲାଇଟ୍ର ସୁବିଧା ଠିକ୍ ଥିବ ବସିବାକୁ ଠିକ୍ ବେଞ୍ଚର ସୁବିଧା ଥିବ ତାଙ୍କର ଯେତେ ବି TLM ଆବଶ୍ୟକ ସବୁଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆଗ୍ରହ କ୍ରିଏଟ୍ ଆସିବ ସେଟା ହେଲା କ୍ଲାସରୁମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କିପରି ଶିକ୍ଷକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ସେଇ ଭାବରେ ସଜାଇବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଖୁସିରେ ଖେଳି ଖେଳି ତଥା ମଜାରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଯେନ ପାଠଟା ଶିକ୍ଷାଟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ଉଥିବେ ଛାତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିବେ ନାଇଁ ତୁମେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼େଇବ ସେ ପିଲା ଖେଳୁଥିବେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ଇଏ କ'ଣ ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ନଟ୍ ଦ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ କହିଲେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କହିବେ ତାର ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିକି ଆକ୍ଟିଭଲି ଶୁଣିକି ତାର ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ନେକ୍ସଟ ମୋଟିଭେସନ୍ ଏନହାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ କରେ ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଏନହାନ୍ସ କରେ। ମୋଟିଭେସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାହାରୁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆମେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥାଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ କରିଦେଲା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ମୋଟିଭେସନ୍ ହେଇଥାଉ ସେ ହେଲା ଏକ୍ସଟ୍ରେସିଭ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ବାହାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୋଟିଭେସନ୍ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କହିଲେ ଯାହା ଆମ ଭିତରୁ ମନ ଭିତରୁ ନା ମୋତେ କିଛି କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୋଟିଭେସନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମନ ଭିତରୁ ଆସେ। ନେକ୍ସଟ ପୌଲୋ ଫେରି ପ୍ରପୋଜ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଲେ କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ଯେଉଁଟାକି ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଯେଉଁ ପେଡାଗୋଜି ସେଟା କହୁଛି କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି ପ୍ରମୋଟ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ୍ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇପାରେ। କ୍ରିଟିକାଲ ପେଡାଗୋଜି କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରମୋଟ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ୍। CDP ହେଲ୍ପ ଟିଚର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଜ୍ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ CDP କ'ଣ କରେ ଟିଚରକୁ ନା ଏଜ୍ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେଉଁ ବୟସର ପିଲାକୁ ବା ଛାତ୍ରକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯେଉଁମାନେ CT DL କରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଇଡ଼ି କରୁଥିବେ କିମ୍ବା ITP ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ ସେମାନେ କେଉଁ ଲେଭେଲ୍ ପଢ଼ିବେ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ କହିଲେ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଏଡୋଲସେନ୍ସର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଏଜ୍ ଏପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ CTO ବିଇଡ଼ି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ। টিচিং মেথড ସୁଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ନିଡ୍। ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ଏପରି ହେବା କଥା ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସଙ୍କ ନିଡ୍ସ, ଆମେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ଆମ ନିଡ୍ସ ପାଇଁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଏଭର୍ ୟୁ ଡୁ ହ୍ୱାଇ ୱି ନିଡ୍ସ ଫର୍ ଆୱାର ନିଡ୍ସ। ଓକେ, ତ ଟିଚିଂ ମେଥଡ଼ ସୁଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ନିଡ୍। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ କ'ଣ କରେ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆମେ କୌଣସି ପିଲା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବଢ଼ିଆ ନମ୍ବର କରିଦେଲା କି ଭଲ ପ୍ରଫେସନାଲ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସାବାସ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଏଇଭଳି କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ, ଗୋଟେ ତାକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମିଳେ, ନାଇଁ ତୁ ଭଲ କରୁଛୁ, ସେଦ୍ୱାରା ମିଳେ ନାଇଁରେ ଏ ପିଲାଟା ତ ଏ ଆନ୍ସର୍ଟା ଏଇଟା ହେବା କଥା, ତାକୁ ଆମେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେଲେ ସେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରି ତାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଶିଖିବାରେ, ତାକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦେବା, ଭଲ ହେଲେ ଭଲ, ଖରାପ ହେଲେ ଖରାପ, ତାକୁ କିପରି ଭଲ କରିପାରିବ ତାହା ଯଦି ଜଣେଇବା, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତାକୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଦ୍ୱାରା ତାର ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ ୟଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ତାକୁ ଆଜିକାଲି ସରକାର ମଧ୍ୟ NEP 2020ରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ଼ ଗୋଟେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ଼। ଖେଳରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥାତ୍ କିପରି, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଖେଳିବା କି, ପାଠକୁ ଏହିପରି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଥିବ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୁକ୍ସ ମାନଙ୍କରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସେମାନେ ଏନଗେଜ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ଏନଗେଜ୍ ହେବେ। ସେଟା କେତେଟା ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ ନା ସାହିତ୍ୟ, ଇଂରାଜୀର ପୋଏମ୍ ଗୁଡ଼ା ଏ ଖେଳରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲେୱେ ମେଥଡ଼ ଇଜ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ ୟଙ୍ଗ ଲର୍ଣ୍ଣର। ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସେଟା ଭାରି ମଜା ଲାଗେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ସେପରି ଥାଏ, ଖେଳିବା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ସେଥିପାଇଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅକର୍ ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଟିକେ ଆଗରୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ଠିକ୍ ଲାଇଟ୍ ପ୍ରପର୍ ଥିବ, ବସିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସୁବିଧା ଥିବ, ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ ବୁକ୍ସ ତାଙ୍କ ସବୁ ଥିବ। ମନେ କରାଯାଉ ପ୍ରାଇମାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପ୍ରାଇମେରୀରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ତ କାନ୍ଥରେ ସେଇଭଳି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା କଥା, ଏଜ୍ ପର୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍କୁ ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ କରିବା କଥା। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ 10ମ କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ ସେଥିରେ ଚିତ୍ର ଥିବ, ଅଖର ସେଇଟା ଥିବ, ସେଠିକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ କି ସେପଟେ ରହିବା କଥା। ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅକର୍ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ, ଉପଯୁକ୍ତ ଉପକରଣ ତାଙ୍କୁ ବା TLM ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଆମେ ତିଆରି କରିବା କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ସେଇଭଳି ହେବା କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଟିଚର ଆକ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ଫେସିଲିଟର ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର। ଟିଚର ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟର ହେବା କଥା, ଖାଲି ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଉ ଏଇଟା କର ସେଇଟା କର, ନିଜେ କିଛି ତାକୁ ଫେସିଲିଟି କର, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା କଥା ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ, ନାଓ ଡେଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବାଇ ଡୁଇଂ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭେରି ଆମong ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭେରି କରେ। ସେଇ ଅମୁକ ଛୁଆ ପାଠ ଏତେ ପଢ଼ିଲା, ସିଏ କାହିଁ ପଢ଼ୁନି, ତା ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ସିଏ ଜାଣିଲା, ତୁ କାହିଁ କହିପାରୁନୁ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭେରି କରିଥାଏ। ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଭେରି ଆମong ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ। ଓକେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡାଇଭର୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଥଡ଼ ଆପ୍ରୋଚ୍, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟୁଲ୍ସ ୟୁଜ୍ ବା ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ଡ୍ୟୁରିଂ classroom transition. It is very important. Learning disability requires special teaching strategy. Learning disabilities require special teaching strategy. ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଏବୁଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସିଟି, ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ବିଡ଼ି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପେ କରନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଲସୋ ଜେନେରାଲ୍ BEd ସିଟି କରୁଥିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ ଦରକାର, କାହିଁକି ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଦ ଭେରି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ନର୍ମାଲ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ। ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଦ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡ। ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରେ ନା ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ଅଫ୍ ଏ ଚାଇଲ୍ଡକୁ ଓଭରଅଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଫିଜିକାଲ୍, କଗ୍ନିଟିଭ୍, ସୋସିଆଲ୍,
इमोशनल ये समस्त प्रकार डेवलपमेंट ये फोकस कर ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट आम जिते शिक्षार्थी मान पाठ पढ़ाऊे से ग्रोथ खाली एमती नुहे पाठ पढ़ीदे तांकर शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नथिबो तो समस्त प्रकार डेवलपमेंट को आम फोकस करवा कथा दैट इज कॉल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट। एते पर्यंत जदि भिडियोटी भल लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवो एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिवो एड विथ डीएम सर भिडियोटी आशा करी भल लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।